याद करते हैं उन चीज़ों को और उस बात को भी याद करते हैं कि तमाम सवालात मुसीबत से बचने के लिए ये सारे मंजर आप याद करेंगे। ज़ैनब रज़ियल्लाहु सोशल मीडिया पर आज निशानी बन गई। आज औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये कैंडल मार्च निकालना आलम इंसानियत को एक पैगाम देना है, और वो पैगाम ये है कि जो इंसानियत के लिए और अपने क़िब्ला अव्वल के लिए जो जंग करते हुए शहीद हो जाए उसे आतंकवादी नहीं कहा जाता है, बल्कि उसे मुहाफ़िज़े इंसानियत कहा जाता है। लेकिन हम इस वक्त सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि एक मर्द मुजाहिद जिसने मज़लूमों का साथ देने के लिए कदम उठाया, उसे दुनिया आतंकवाद के नाम से याद कर रही है। लेकिन दुनिया ये भूल रही है कि जालिम कौन है और मज़लूम कौन है। हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया जालिम के साथ खड़ी है, और उनको ये पैगाम हम बिलखुसूस देना चाहते हैं। हमने ये सबक तारीख़ के उन आइनों में और उन तारीख़ के उन सफ़ात में देखा है कि जालिम ज़्यादा दिन तक उसका जुल्म बाकी नहीं रहता है, बल्कि जालिम खुद ज़िल्लत की मौत मर जाता है। लेकिन जो मज़लूमों का हामी होता है वो मर कर के भी ज़िंदा होता है। आज हसन नसरुल्लाह साहब हमारे दरमियान से ज़रूर जा चुके हैं, मगर यकीन जानिएगा कि वो हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी फ़िक्रों में कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और कल तक ज़िंदा रहेंगे। हम कल भी मज़लूमों के साथ खड़े थे, हम आज भी मज़लूमों के साथ खड़े हैं, और हम कल भी ज़ालिमों के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे, और हम उनके ख़िलाफ़ थे, ख़िलाफ़ हैं और ख़िलाफ़ रहेंगे। लेकिन दुनिया के 57 ममालिक और वो मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे के शरीक हैं, हम उनसे सिर्फ उनको बेदार करने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला है कि अभी भी वक्त है, बेदार हो जाइए। ज़रूरी है कि आज हमारे ऊपर वक्त आया है, यही वक्त कल आएगा, और उसमें तुम कहीं गिरफ्तार ना हो जाओ। वक्त रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल, और उस कौल को हम आलमे इंसानियत मुसलमान और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को ये बताना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज़ को बुलंद करोगे उतना ही ज़्यादा खून देना पड़ेगा। तो हम आलम इस्लाम और मुसलमानों से और जो जालिमों के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ उनको ये कहना चाहते हैं कि अपना तासुब का चश्मा उतारो, जालिम को जालिम देखो, मजलूम को मजलूम देखो। जानती है कि क्या मामला है, और इस वक्त मिल्लत इस्लामिया को सबसे ज़्यादा जागने की ज़रूरत है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़बान पर जारी करता है वो इस मैदान में आगे आए और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आके खड़ा हो। इसलिए कि अभी चंद रोज़ पहले नेतन्याहू ने बाकायदा तौर से खड़े होकर कहा था कि हमारे कौन कौन दोस्त हैं और कौन कौन दुश्मन हैं। तो उसमें बाकायदा इस्लामी ममालिक में 2 इस्लामी मुल्कों का नाम लिया था, और उसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब का नाम है।
تو سعودی عرب کو تو خود سب سے پہلے سامنے آ کے کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا ظالموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسلامی ملکوں کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایسے لوگوں کی ظلم پر خاموش ہیں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال لیکن اس وقت ضرورت سب سے بڑی یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ایک مقام پر آئے اور یہ جو ظالموں کا ظلم و بربریت ہے، یہ جو جرائم دن بدن جاری ہیں، اس کو آ کے روکیں۔ یہ جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں فلسطین میں یا لبنان میں، اور ابھی جو شہادت ہوئی ہے، ایک عظیم شہادت ہے عالم اسلام کے لیے حسن نصر اللہ کی، کہ جو بڑے محاذ پر کھڑے ہو کر پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت کر رہے تھے، کہ جو شیر بن کے کھڑے ہوئے تھے اور باقاعدہ طور سے کئی مقامات پر انسانیت کو بچایا، مومنین کو بچایا، مسلمانوں کو بچایا، اور اس وقت جو وہ اس دنیا سے گئے وہ بھی شہید قدس راہ قدس میں گئے ہیں، یعنی اس وقت بھی ملت اسلامیہ کے کام کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت ہوئی ہے ان کی، یعنی وہ قدس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جس کے لیے مسلمان حکمرانوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، ساتھ دینا چاہیے تھا آ کر۔ وہیں اس مقام کے لیے ایک شیعہ مذہب کے عالم حسن نصر اللہ جو قبلہ اول کے لیے اپنی شہادت دے دی، اسی انداز سے قاسم سلیمانی عماد مغنیہ کی شہادت ایک بہت بڑی شہادت ہے، قاسم سلیمانی کی شہادت، علی مہدی المہندس کی شہادت، یقیناً یہ شہادتیں بہت بڑی ہیں، لہٰذا ہمارا دل مجروح ہے، ہم غمگین ہیں، اور اس سوشل میڈیا سے اور زیادہ غمگین ہیں۔ ظاہر سی بات ہے شہادت ہماری میراث ہے، ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن یہ جو غلط چیزیں سوشل میڈیا پر چلائی جاتی ہیں، ایک عظیم شخصیت کو، اس کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے، یہ بہتر نہیں ہے سوشل میڈیا کے لیے۔ ہماری حکومت کو خود چاہیے کہ اس طرف آگے بڑھے، اور یہ جو گودی میڈیا نے غلط الفاظ، غلط جملات اس شہید انسانیت کے لیے ادا کیے ہیں، لہٰذا یہ الفاظ ان کو تنبیہ کے ساتھ کہا جائے کہ یہ الفاظ واپس لیے جائیں، یہ الفاظ ختم کیے جائیں، سوشل میڈیا پر پاک صاف انسان کو پاک صاف کہہ کے یاد کیا جائے۔ ہماری یہی سوشل میڈیا پہ اپنی حکومت سے اور گودی میڈیا کے لیے یہی ایک ہماری تنبیہ ہے اور ہماری کوشش ہے۔ ABP گنگا، خبر آپ کی، زبان آپ کی۔